Hello guys, good morning. Ubanin na pud ko sa akong daily vlog no. Kani nga vlog atong niaging semana ra ni no. Nasa akong gallery nagtambay no. So ako ning i-delete ako na lang ni himo og mga videos. Malipayon kay tan no basta New Year basta mga maigsuon magkatapok bisag pila ra mi ka buok no basta okay na ang pag-intindihanay. Magkasumpaki man usahay pero magkasinabot kay usa ra magdugo no. So magkasinabot gihapon no. So si brother kay hilig kaayo ni siya magluto no malipay ko kung muuli si brother diri na. Pero mamiss gyud namo ni siya kay ang iyang gipili nga destination nga ma-assign siya sa layo no. So wag gyud tay mahimo tong kuan anang among pray lang gyud ta permi no sa iyang protection no mao ni. Pag naa si brother diri dili gina siya dalo basta kuan mo palit na siya bungga kay na siya hilig kayo magluto niya. Di jud ko magproblema og unsay sudanon kay makikaon ra ko manghungkab ra ko magluto dayon na sig iya ha. Kaya na siya kawa nig uli nagbitbit na nag-ista mo nang lipay kay ko ni brother ba. Manang swerte gid kayo ni ihang maasawa ambot nganong wala pa man taw ni siya nagminyo ay. Nya pagkahuman kaning bata ana si mama kung gusto daw niya naghigda mi sa balay ni brother kay si papa nagayo-ayo man og nagkuan diri nagkuan wirings ba. Bless kay mi sa among amahan ba bisag iyang edad no baskog kaayo siya walay mga mas murag luya pagani ko kaysa iya buyag taon ni among amahan kaloy-an sa Ginoo nga baskog siyang pangidaron nga 70 anyos maayo pa kay mukat diri wirings no nya mao ni pagkahuman si bibi ako na lang pong gibidyon pagkahuman namong pangaon sa pamerienda ni brother akong gibutang dira sa kuna kay una ako'y buhat-buhaton ba di ko mabalaka nga mahagbong siya sa katri kay kuna na may aledyo na ano niya kung ako'y buhaton ibutang ra dayon ako na siya